Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Esta es Radio Vaticano. Estimados oyentes de Radio Vaticana, fieles de lengua española del mundo entero, reciban un saludo cordial de Griselda Mutual y de Mireia Bonilla, hoy en los micrófonos en nombre de la redacción de programas en español de la Radio del Papa. Como les avisamos en la radio crónica televisiva anterior, estamos aquí para transmitir, después de haber transmitido el encuentro con los asistidos y con los operadores de las obras de caridad de la Iglesia Católica en el Policlínico de Tiflis. Estamos esperando ya la llegada del Papa Francisco, que visitará la Catedral Patriarcal de Misqueta. Saludamos cordialmente a las emisoras de radio y televisión que se han conectado nuevamente con esta señal de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. El Papa Francisco, después de visitar a los enfermos, asistidos y trabajadores de las diferentes realidades caritativas de la Iglesia Católica en Georgia, se ha trasladado en coche hasta aquí, hasta Misqueta. Unos 16 kilómetros separan el centro en el que nos encontrábamos de lo que es la antigua capital del país, en donde se encuentra la Catedral Patriarcal, centro espiritual de la Iglesia Católica, de la Iglesia, Ortodoxa Georgiana. Nosotros nos unimos nuevamente a esta transmisión para transmitir el encuentro del Papa Francisco con los hermanos ortodoxos Inmediatamente el saludo del sucesor de Pedro con su santidad y beatitud Elías II, católicos, patriarca de toda la Georgia. El Papa Francisco ha llegado a la Catedral Patriarcal, la Catedral Ortodoxa de Georgia. Esta catedral es una catedral ortodoxa de Georgia situada en la ciudad de Misqueta y fue el centro religioso de la Georgia medieval. La catedral, construida en el siglo XI durante el patriarcado de Melquisedec I de Georgia, tiene planta de cruz latina. El nombre georgiano significa pilar de vida y hace alusión a una leyenda relacionada con la vida de Santa Nino de Georgia y la túnica de Jesús. Por lo tanto, y según la tradición local, es conocida como el lugar donde fue enterrada la túnica de Jesús. Y es precisamente aquí, en esta catedral, donde se celebra el 1 de octubre de cada año el aniversario de la colocación de la túnica sagrada y se ordenan a todos los nuevos obispos, independientemente de la diócesis a la que pertenezcan. Estamos viendo a Papa Francisco, que está llegando a la catedral, está dentro, y es una catedral, como decíamos, que por mucho tiempo ha sido el principal edificio de culto del país y hasta día de hoy sigue siendo uno de los lugares más venerados. Además, es la sede del arzobispo de Misqueta y Tiflis, cargo que tiene el católicos patriarca de Georgia. Como he dicho antes, la actual estructura fue construida durante el siglo XI. Se trata de la segunda catedral más grande de Georgia y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994, junto a otros monumentos históricos de Misqueta.
Después de haberse detenido un momento en oración ecuménica, se dirigen tanto Papa Francisco como Elías II a sus lugares. Como contábamos, es una catedral, nos encontramos ante una catedral que tiene las paredes interiores decoradas con frescos, muchos de ellos están restaurados después de que en 1830 la iglesia fuera blanqueada. La pila bautismal es del siglo IV y se cree que fue usada para bautizar al rey Miriam III y su consorte, la reina Naná. Es una catedral que puede acoger hasta 500 personas. Catedral que ya para noviembre de 1999 también visitó Juan Pablo II, recordamos, durante su 89º viaje apostólico por India. El Papa Juan Pablo II durante este viaje tuvo varios eventos públicos en Georgia, entre ellos la visita a esta catedral ortodoxa en Georgia. Papa Francisco, Batono Premier Ministro, Helisuplebisa da Diplomatiuri Corpusi Sarbomat Genelno, Zvir Rebo, El saludo de su santidad Elías II. Saludo cordialmente al Papa Francisco, al primer ministro, a los miembros del gobierno y del cuerpo diplomático, estimados huéspedes y conciudadanos. Χάλενιτς μήντα ηλία τσινασάρβετ χωέλισσα. Αχάρις σόπλιου μνηστήλωβης ουδίδεση σίτσμιντε που άρτη που πρίσατσουένσα Ιέσο Χριστέσι. Რომელიც საქართველოს ეკლესიის ერთ-ერთი პირველ წმინდათაგან სიდონიასთან ერთად განისვენებს ამ ტაძარში. Vi do il benvenuto a Svetitshoveli, la più antica e la più importante chiesa in Georgia, che custodisce le più sacre reliquie. Le doy la bienvenida a la más antigua iglesia de Georgia que custodia las sagradas reliquias, el mantel del santo profeta Elías y las reliquias de la humanidad, la túnica del Señor Jesucristo, sepultada junto con una de las primeras santas de nuestra iglesia, Santa Sidonia. Misma zmam Eliosma Sketashi Chamoitana Varti Holomisi Mati Deda Jvarsmis Dres Ahesrula Romganisada Jvarsma Uplisa Cheisa Gesù Cristo. Santa Sidonia era nata in una famiglia di ebrei di Mzcheta. Suo fratello Elios riportò qui la Santa Tunica, mentre Santa Sidonia nació en una familia de judíos de Misqueta. Su hermano Elías devolvió la Santa Túnica aquí a esta iglesia, mientras su madre nella lista dei primi santi della Chiesa di Georgia. Ჩვენ ვიმყოფებით იმ ტაძარში, სადაც უძველესი დროიდან იკურთხებოდა
მირონი, სადაც გვირგვინს ადგამდნენ საქართველოს მეფეებს და სადაც სდგებოდა და დღესაც სდგება აღსაყდრება კათოლიკოს პატრიარქის. Ci troviamo in una chiesa in cui da tempi antichissimi si consacra il Sacro Miron, Nos encontramos en una iglesia riservato ad una sola sede. en la que desde hace tiempos antiguos se consagra el Santo Migron, privilegio reservado a una sola sede en toda la iglesia de Georgia. En esta iglesia Qui al nostro solía ser si trovano coronada sculture dei re el rey de Georgia, ordenados პირველი ეკლესია ამ los patriarcas. Aquí al lado nuestro se encuentran las sepulturas de los reyes y de los jerarcas de la iglesia. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით მე-11 საუკუნეში მიიღო და არის იგი 12 მოციქულის სახელობის. La prima chiesa fu qui costruita nel IV secolo. Dall'undicesimo invece assunse La primera forma iglesia attuale e dedicata fue construida aquí en el IV siglo. A partir del siglo XI asumió la forma actual y está dedicada a los 12 apóstoles. და დღემდე უცვლელი სულიერი ცენტრია ქვეყნისა. იგი მისი Mtskheta è stata l'antica capitale della Georgia, mentre rimane fino ad oggi il centro spirituale più importante del paese. Mizketa fue la antigua capital de Georgia, mientras permanece hasta hoy el centro espiritual más importante del país. Quante lacrime e quanto sangue è stato versato su questa terra. La Georgia Cuántas lágrimas y cuánta sangre fue derramada en esta tierra. ma questa piccola Georgia oasi cristiana è sopravvissuta. ha sido siempre objeto de invasiones de parte de grandes imperios, pero esta pequeña oasis cristiana ha sobrevivido, conservando la propia herencia, pero a un carísimo precio. წმინდანად აღიარებული ილია მართალი ამბობდა ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის, ხოლო საქართველო ჯვარს ეცვა ქრისტესთვის. Come ben si è მე-13 საუკუნეში 100,000 ქართველი მოწამე ეწამა საქართველოს ეკლესიის დასაცავად. მათ არ დაადგეს ფეხი მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის ხატსა. Come ben si è espresso San Ilia il Giusto, nostro grande scrittore e statista, Cristo fu Como crocifisso bien per noi se expresó San Elías el Justo, nuestro gran escritor y estadista, Cristo fue crucificado nel XIII secolo at Tbilisi. por nosotros y Georgia fue crucificada por Cristo. Recordaré un ejemplo suyo. En el siglo XIII, Vollero calpestare en la iglesia de Sion, cerca de la iglesia de Sion, fueron decapitados 100.000 fieles porque no quisieron pisotear las imágenes puestas en el puente de la Santa Madre de Dios. Sì, la nostra forza risiedeva nella fervida preghiera e nell'umile servizio del Dio vero,
segnato Sí, nuestra fuerza abnegazione, residía en la férvida oración, en el humilde servicio al Dios verdadero, signado por la total abnegación. Así fue y así es. მე მახსენდება ძველი მოძღვრების დარიგება, მართალი ლოცვა, რომ ხონდეს ადამიანს, იგი უდიდეს სასწაულებს იზამს და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის უდიდესი საუნჯე ჩვენი სარწმუნოება. Ricordo l'insegnamento degli antichi maestri. La preghiera dei giusti cambia le leggi della Recuerdo la enseñanza de los antiguos maestros. La oración de los justos cambia las leyes de la naturaleza. Y el escudo seguro contra las flechas de los enemigos visibles e invisibles detiene la derecha de Dios levantada para alcanzar a los pecadores. საუნჯე, რომელსაც ჩვენ უფრთხილდებით და მომავალში გაუფრთხილდებით. La vera fede, l'umiltà, la compunzione e la misericordia sono la strada La verdadera fe, la humildad, verso la salvezza. la compunción y la misericordia son el camino derecho y breve hacia la salvación. უწმინდესობა და ვაღიარებთ, რომ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში არის ჩვენი ურთიერთობა. ხოლო ჭეშმარიტი სარწმუნოება და სიყვარული გახსნის გზას ჩვენი ერთობისათვის. Le do di nuovo il benvenuto, Santità. La nostra unità si trova nella vera fede e Le doy de nuevo la bienvenida, santidad. educa Nuestra unidad se encuentra en la verdadera fe y solamente la verdadera fe educa a la humanidad. პატივისცემა თქვენდამი და ძმური სიყვარული Vorrei esprimere un'altra volta la mia profondissima stima e l'amore fraterno nei suoi confronti. Santità. Quisiera expresar de nuevo mi profundísima estima y el amor fraternal hacia usted, santidad. Santità, signor Primo Ministro, distinte autorità, illustri membri del corpo diplomatico, carissimi vescovi e sacerdoti, cari fratelli e sorelle. თქვენო უწმინდესობა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო ხელისუფალო, Santidad, señor primer ministro, distinguidas autoridades e ilustres miembros del cuerpo diplomático, queridos hermanos obispos y sacerdotes, queridos hermanos y hermanas. ძვირფასო ძმანო და დანო. Al culmine del mio pellegrinaggio in terra di Georgia, sono grato a Dio di poter sostare in raccoglimento in questo Tempio Santo. Qui desidero anche ringraziare vivamente
per l'accoglienza ricevuta, per la vostra toccante testimonianza di fede, che mi ha fatto tanto bene. ქართულ მიწაზე ჩემი მომლოცველობის დასასრულს მადლობა Al concluir mi peregrinación en Georgia, doy gracias a Dios por tener un momento de recogimiento en este templo santo. Deseo también dar gracias de corazón aquí por la acogida recibida, por vuestro emotivo testimonio de fe que me ha hecho tanto bien. დამოწმებისათვის რწმენისა ქართული ხალხის კეთილი გულისათვის რომელმაც მე აღმაშენა. Anche ringraziare vivamente per il cuore buono dei georgiani. Mi vengono alla mente, santità, le parole del Salmo, come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme, e come l'olio prezioso versato sul capo. Carissimo fratello, il Signore che ci ha dato la gioia di incontrarci e di scambiare il bacio santo, riversi su di noi l'unguento profumato della concordia e faccia scendere copiose benedizioni sul nostro cammino e sul cammino di questo amato popolo. La lingua georgiana è ricca di espressioni significative che descrivono la fraternità, l'amicizia, la prossimità tra le persone. Ve n'è una nobile e genuina che manifesta la disponibilità a sostituirsi all'altro, la volontà di farsene carico, di dirgli con la vita: vorrei essere al tuo posto. Shen Genaz Vale. Condividere nella comunione della preghiera e nell'unione degli animi le gioie e le angosce, portando i pesi gli uni degli altri. Sia questo fraterno atteggiamento cristiano a segnare la via del nostro cammino insieme. თქვენო უწმინდესობა Me vienen a la mente, santidad, las palabras del Salmo. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza. Querido hermano, el Señor que nos ha concedido la alegría de encontrarnos y de intercambiar el beso santo, rocíe sobre nosotros el ungüento perfumado de la concordia y derrame abundantes bendiciones sobre nuestro camino y el de este amado pueblo. La lengua georgiana está llena de expresiones significativas que describen la fraternidad, la amistad y la cercanía entre las personas. Hay una noble y genuina que manifiesta la disponibilidad para reemplazar al otro, la voluntad de hacerse cargo de él, de decirle con la vida: me gustaría estar en tu lugar. Sen Genats Vale. Compartir en la comunión de la oración y en la unión de las almas las alegrías y las angustias, llevando los unos las cargas de los otros, que nuestro caminar juntos esté marcado por esta fraterna actitud cristiana. ხინისა და ჭირის გაზიარება ლოცვით ერთობასა და სულიერ კავშირში ერთურთის ტვირთის ზიდვა და ამგვარი ძმური ქრისტიანული დამოკიდებულებით იყოს აღბეჭდილი ჩვენი ერთად სავალი გზა. Questa grandiosa cattedrale che custodisce molti tesori di fede e di storia ci invita a fare memoria del passato. È quanto mai necessario perché la caduta del popolo comincia là. Esta magnífica catedral que alberga muchos tesoros de fe y de historia nos invita a hacer memoria del pasado. Es muy importante ya que la caída del pueblo comienza allí, donde termina la memoria del pasado. E di valori cristiani che hanno forgiato l'animo e la cultura del paese. Non di meno questo pregiato. La historia de Georgia es como un libro antiguo en el que cada página nos habla de testimonios santos y de valores cristianos que han forjado el alma y la cultura del país. Per
questa terra e per l'intera regione, tesori che ben esprimono l'identità. Este valioso libro narra también gestas de gran apertura, acogida e integración. Son valores inestimables y siempre válidos para esa tierra y para toda la región, tesoros que reflejan bien la identidad cristiana, la cual se mantiene cuando permanece bien fundamentada en la fe y al mismo tiempo está siempre abierta y disponible, nunca rígida o cerrada. Ha dato stabilità in mezzo a tanti sconvolgimenti, anche quando purtroppo non di rado la sorte del paese è stata quella di essere amaramente abbandonato a se stesso. Ma il Signore non ha mai abbandonato l'amata terra di Georgia, perché Egli è fedele in tutte le sue parole, è buono in tutte le sue opere, sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. ეს დიდებული საკათედრო ტაძარი რწმენის და ისტორიული საგანძურის შემომნახ El mensaje cristiano, este lugar sagrado, nos lo recuerda, fue durante siglos el pilar de la identidad georgiana. Ha dado estabilidad en medio de tantas agitaciones, incluso cuando el destino del país ha sido abandonado, por desgracia, tantas veces, amargamente a su propia suerte. Pero el Señor nunca ha abandonado a la amada tierra de Georgia porque Él es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. ციგნი გვიამბობს გახსნილობის, მიღებისა და ინტეგრაციის ნათელ მაგალითებზე. ეს ფასეულობანი ძვირფასი და მარადღირებულია ამ მიწისათვის და მთელი რეგიონისათვის. საუნჯია გამომხატველი ქრისტიანული თვითშეგნებისა, რომელიც ასეთად მაშინ რჩება, როცა მყარად ეფუძნება რწმენას და იმავდროულად ყოველთვის ღიაა ურთიერთობისათვის. არასოდეს არის ხისტი და ჩაკეტილი. ეს წმინდა ადგილი შეგვახსენებს, რომ ქრისტიანული სახარება საუკუნეების მანძილზე დედაბოძად ედგა ქართულ მეობას. არეულობის დროს მდგრადობას უნარჩუნებდა მას. მაშინაც კი როცა სამწუხაროდ და არც თუ იშვიათად ქვეყანა ყველასგან მიტოვებული და ბედის ანაბარად იყო დარჩენილი. მაგრამ უფალს არასოდეს მიუტოვებია ძვირფასი ქართული მიწა. რამე თუ უფალი ერთგულია ყველა თავისი სიტყვითა და საქმით. შემწია ყველა დაცემულისა და გამმართავი ყველა წელში მოხრილისა. La vicinanza tenera e compassionevole del Signore è qui rappresentata in modo particolare dal segno della sacra tunica. Il mistero della La tierna y compasiva cercanía del Señor está aquí representada de manera particular por el signo de la túnica sagrada. a fondo ha attirato l'attenzione dei cristiani fin dagli inizi. Un padre antico El misterio de la túnica, sin costura, tejida toda en una pieza de arriba a abajo, ha atraído la atención de los cristianos desde los comienzos. di concordia, Un padre antiguo, San Cipriano de Cartago, dijo que en la túnica indivisa de Jesús aparece ese vínculo de concordia que une inseparablemente, esa unidad que viene de lo alto, es decir, del cielo y del Padre, que no podía ser desgarrada de ninguna manera. grande dolore per le divisioni consumatesi tra i cristiani lungo la storia. Sono delle vere e proprie lacerazioni inferte alla carne del Signore. La túnica sagrada, misterio de la unidad, nos exhorta a experimentar un gran dolor por las divisiones de los cristianos habidas a lo largo de la historia. Son desgarros reales infligidos en la carne del Señor. Al mismo tiempo, sin embargo, la unidad que viene de lo alto, el amor de Cristo, que nos ha reunido dándonos no solamente su túnica, sino también su propio cuerpo, nos impulsa a no conformarnos y a ofrecernos a nosotros mismos, siguiendo su ejemplo. Lacerazioni animati da uno spirito di limpida fraternità cristiana.
nos anima al amor sincero y a la comprensión recíproca para recomponer las laceraciones impulsados por un espíritu de limpia hermandad cristiana. კვართისა, რომელიც უკერველი და თავით ბოლომდე ნაქსოვი იყო, პირველი საუკუნეებიდანვე მიიპყრო ქრისტიანთა ყურადღება. პირველი საუკუნეების ეკლესიის მამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის თქმით, იესოს განუყოფელი კვართი განასახიერებს იმ თანხმობას, რომელიც განუყოფლად გვაერთიანებს, ერთობას, რომელიც მაღლიდან ანუ ზეციერი მამისაგანაა მოვლენილი და ვერანაირად ვერ დანაწევრდება. წმინდა კვართი, ერთობის საიდუმლო, მოგვიწოდებს დიდი გულის ტკივილით აღვიქვათ ის განხეთქილება ისტორიის მანძილზე რომ მოხდა ქრისტიანთა შორის. ეს სხვა არაფერია თუ არა ქრისტეს სხეულის დანაწევრება. თუმცა ამავე დროს ზეციდან გადმოსული ერთობა და ქრისტეს მიერი სიყვარული, ქრისტესი, ვინც ერთად შევგკრიბა და მხოლოდ თავისი სამოსი კი არა, თავისი სხეულიც მოგვიძღვნა. მოგვიწოდებენ გული არ გავიტეხოთ და უფლის მაგალითისამებრ ჩვენც ვუძღვნათ ჩვენი თავი ღმერთს. რათა ძმური ქრისტიანული სულისკვეთებით ახსილებმა ვიღვაწოთ გულწრფელი სიყვარულის, ურთიერთგაგებისა და დანაწევრებული სხეულის გამთლიანებისათვის. Tutto ciò richiede un cammino certamente paziente da coltivare con fiducia nell'altro e umiltà, ma senza paura e senza scoraggiarsi, bensì nella gioiosa certezza que la esperanza cristiana ci fa pregustare. Todo esto requiere ciertamente un camino paciente que hay que cultivar con confianza en los demás y con humildad, sin miedo y sin desalentarse, sino más bien con la alegre certeza que la esperanza cristiana nos hace pregustar. Ella nos anima a creer que se pueden remediar las contraposiciones y remover los obstáculos. Nos invita a no renunciar nunca a las oportunidades de encuentro y de diálogo, así como a custodiar y mejorar juntos lo que ya existe. Pienso, por ejemplo, en el diálogo que se está desarrollando en la Comisión Mixta Internacional y en otras fecundas ocasiones de intercambio. San Cipriano afirmaba también que la túnica de Cristo, única e indivisible, toda de una pieza, indica la inseparable concordia de nuestro pueblo, de nosotros que nos hemos revestido de Cristo. Aquellos que han sido bautizados en Cristo, dice el apóstol Pablo, se han revestido de Cristo. Por lo tanto, a pesar de nuestros límites y más allá de cualquier distinción histórica y cultural, estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús y a no poner en primer lugar la discordia y las divisiones entre los bautizados, porque realmente es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. მეორე ადამიანისადმი ნდობითა და თავმდაბლობით უნდა განვლოთ უშიშრად და თამამად ქრისტიანულ იმედში წინასწარ ნაგები სიხარულითა და თავდაჯერებით ეს იმედი გვინერგავს იმის რწმენას რომ დაპირისპირებებს მოევლება წინააღმდეგობანი დაიძლევა არასოდეს არ უნდა ვიუაროთ შეხვედრა და საუბარი უნდა შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ უკვე არსებული. მე იმედება მაგალითად ერთობლივი საერთაშორისო კომისიის ფარგლებში მიმდინარე დიალოგისა და ურთიერთგაცვლის სხვანაყოფიერი შესაძლებლობები. წმინდა კვიპრიანე იმასაც ამბობდა, რომ ქრისტეს კვართი ერთიანი, განუყოფელი, უკერველი განასახიერებს
განუყოფელ ერთობას ჩვენი ხალხისა, ჩვენი, ვინც ქრისტეთი ვართ შემოსილნი. მართლაც პავლე მოციქული ადასტურებს, ქრისტეში მონათლულნი ქრისტეთი შეიმოსნენ. ამიტომაც მიუხედავად ჩვენი თავისებურებებისა და აქედან გამომდინარე ისტორიულ-კულტურული განსხვავებებისა, მოწოდებულნი ვართ ვიყოთ ერთნი ქრისტე იესოში და წინა პლანზე წამოვწიოთ მონათლულთა შორის არსებული უთანხმოებანი და დაყოფანი კი არა, არამედ ის, რაც გვაერთიანებს და მართლაც, რაც გვაერთიანებს, უფრო ბევრია, ვიდრე ის, რაც გვაშორებს. In questa cattedrale patriarcale tanti fratelli e sorelle ricevono il battesimo che nella lingua georgiana esprime bene la vita nuova ricevuta in Cristo. En esta catedral patriarcal, muchos hermanos y hermanas reciben el bautismo, que en la lengua georgiana expresa muy bien la vida nueva recibida en Cristo, indicando una iluminación que da sentido a todo porque conduce fuera de la oscuridad. En georgiano, incluso la palabra educación viene de la misma raíz y por lo tanto está estrechamente emparentada con el bautismo. La nobleza de la lengua induce así a pensar en la belleza de una vida cristiana que desde el comienzo es luminosa y se mantiene así si permanece en la luz del bien y rechaza la oscuridad del mal. Si manteniendo la fidelidad a las propias raíces, no cede a las cerrazones que ensombrecen la vida, sino que está siempre bien dispuesta a aceptar y aprender, a ser iluminada por todo aquello que es bello y verdadero. Que las espléndidas riquezas de este pueblo sean conocidas y apreciadas, que podamos compartir cada vez más para el enriquecimiento común los tesoros que Dios da a cada uno y nos ayudemos mutuamente a crecer en el bien. რომელიც აზრს ანიჭებს ყველაფერს, რადგან წყუდიადიდან გამოვყავართ. ქართულად ხომ სიტყვა განათლებაც იგივე ფუძიდან მომდინარეობს და ამდენად ჭიდროდ უკავშირდება ნათლობას. ასე რომ, ენის კეთილშობილებას ქრისტიანული ცხოვრების სილამაზესთან მივყავართ. ქრისტიანული ცხოვრებისა, რომელიც იმავითვე ნათელმოსილი, ასეთივე დარჩება თუ სიკეთის ნათელს შეინარჩუნებს და განაგდებს ბოროტების წყუდიაც. თუ საკუთარი ფესვების ერთგული არ ახყვება კარჩაკეტილობის ცდუნებას, ცხოვრებას რომ აბნელებს, არამედ დარჩება მიღებისა და სწავლისადმი განწყობილი, რათა გაბრწყინდეს ყოველივე იმით, რაც მშვენიერი და ჭეშმარიტია. და ქართველი ერის ნათელმოსილმა საუნჯემ აღიარება და დაფასება პოვოს. და ეს სულ უფრო უკეთ შევძლოთ ღმერთის მიერ თითოეული ჩვენგანისათვის ნაბოძების აგანძურის ურთიერთგაზიარება, რათა ორმხრივ გავმდიდრდეთ და ერთურთის თანადგომით გავიზარდოთ სიკეთეში. Assicuro di cuore la mia preghiera perché il Signore, che fa nuove tutte le cose, per l'intercessione dei santi fratelli apostoli Pietro e Andrea, dei martiri e di tutti i santi, accresca l'amore tra i credenti in Cristo e la luminosa ricerca di tutto quanto ci possa avvicinare, riconciliare
e unire. Aseguro de corazón mi oración para que el Señor, que hace nuevas todas las cosas, por la intercesión de los santos hermanos apóstoles Pedro y Andrés, de los mártires y de todos los santos, aumente el amor entre los creyentes en Cristo y la búsqueda luminosa de todo aquello que nos pueda hacer acercar, reconciliar y unir. Que siano una sola cosa. Que la hermandad y la colaboración crezcan en todos los ámbitos, que la oración y el amor nos ayuden a acoger cada vez más el ardiente deseo del Señor para que todos los que creen en Él por la palabra de los apóstoles, que todos sean uno. რაც დაგვაახლოვებს, შეგვარიგებს და გაგვაერთიანებს. დაე, ყველა დონეზე გაძლიერდეს ძმობა და თანამშრომლობა. დაე, ლოცვამ და სიყვარულმა სულ უფრო ძლიერ შეგვაგრძნობინოს უფლის ნაღვლიანი ნატრა იმათ მიმართ, ვინც უფალი ირწმუნა მოციქულთა სიტყვის მეშვეობით. რაითა ყოველნი ერთ იყვნენ. Hemos oído las palabras del Papa Francisco, del sucesor de Pedro, dirigido al patriarca Elías y a la Iglesia Ortodoxa Georgiana. En este momento se realiza un intercambio de regalos. El Santo Padre entrega a los católicos un rosario. Un intercambio de palabras entre el sucesor de Pedro y del apóstol Andrés, y el intercambio de regalos. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართლმადიდებელი ასირიელები იგალობებენ არამეულ ენაზე. Οι membri ortodossi Los miembros ortodoxos asirios de la Iglesia Ortodoxa de Georgia cantarán lingua aramaica. en aramaico.
Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano llevan este audio y estas imágenes a sus hogares gracias a las emisoras que están conectadas con esta señal. Una jornada importantísima, la del Papa Francisco en el día de hoy en Georgia. El Santo Padre se reunió con el corazón de la Iglesia local católica del país, con los trabajadores católicos. Y el último encuentro ha sido un encuentro ecuménico con los hermanos ortodoxos a quienes el Papa Francisco les reiteró que es más lo que nos une que aquello que nos divide. El Santo Padre a lo largo de su discurso incidió en algunas expresiones de la lengua georgiana que describen la fraternidad, la amistad y la cercanía, como fue cuando habló del significado del bautismo, la vida nueva recibida en Cristo. La nobleza del idioma induce a pensar en la belleza de una vida cristiana que desde el comienzo es luminosa y se mantiene así si permanece en la luz del bien y rechaza la oscuridad del mal, manteniendo la fidelidad a las propias raíces. La túnica sagrada, dijo el obispo de Roma, misterio de la unidad que, según la tradición local, se conserva en esta catedral patriarcal, nos exhorta, dijo el Papa, a experimentar un gran dolor por las divisiones de los cristianos habidas a lo largo de la historia. Son desgarros reales, infligidos en la carne del Señor. La proclamación de esperanza, signo de unidad del Papa Francisco, también volvió a sentirse esta vez desde la catedral patriarcal. Es más aquello que nos une que aquello que nos divide. Estimados oyentes de Radio Vaticana, hemos compartido con ustedes este encuentro y una parte del recorrido de gracia de este viaje apostólico internacional.
Les recordamos que pueden seguir toda la información y eventos relacionados con este 16º Viaje Apostólico Internacional del Papa Francisco en nuestra página web es.radiovaticana.va y a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán en Facebook como Radio Vaticana en español y en nuestra cuenta de Twitter @news_va_es. Gracias por haber estado acompañando esta transmisión. Los saludamos Mireia Bonilla y Griselda Mutual. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.